आप सभी दर्शक देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं सागर रफीक। कश्मीर में हम लगातार उपस्थित हैं और कल रात की बात करें तो कल सटीक 11 से 11:15 रात के सोशल मीडिया पर जो है तस्वीरें वायरल हुई। वो तस्वीरें बातरगाम से वायरल हुई और आज मैं उसी स्पॉट पे उपस्थित हूँ जिस स्पॉट पे कल रात को आग के शोले नजर आ रहे थे। उसी स्पॉट पे मैं उपस्थित हूँ और लगातार हम कश्मीर की पल पल खबरों से आपको आगाह करा रहे हैं और कश्मीर ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी वो खबरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा पर्सन कैमरा पैन करने की कोशिश कीजिएगा। जो कल आप दर्शकों ने वो तस्वीरें देखी और वही तस्वीरों को लेकर जो है आज उसी स्पॉट पे मैं स्टिक पहुंच चुका हूं और लगातार हर खबर से आपको आगाह कराने की कोशिश कर रहा हूं। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर कल रात देर गए तक जो है आग के शोले देखने को मिले, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा कैमरा पर्सन अगर कैमरा पैन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करें, वो आपको दिखाने की कोशिश और हमारी चैनल के माध्यम से आप तक ये तस्वीरें हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा क्षेत्र से। आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार कल रात की बात करें तो कल रात को आग की एक होलनाक वारदात रोनमा हुई जिसमें कई दुकानें जो है वो जलकर खाकस्तर हुई है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन अगर आप अंदर जाइएगा वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा, अंदर के विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक ही दुकान नहीं बल्कि कई सारे बिजनेस हब्स जो हैं वो राख के ढेर में तब्दील हैं। अब लोग जो है लगातार इस चीज का प्रयास किया जा रहा है कि जिला इंतजामिया या फिर मुतलका महकमेजात या फिर बाकी अन्य प्रकार के लोग जो हैं इस चीज का पाए तकमील लगाकर इन लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग फिर से एक मर्तबा अपना बिजनेस सेटअप कर सकेंगे। लेकिन जिस लड़के के साथ हम बात कर रहे थे और उस लड़के की बात जिस तरीके से वो दिल को दहलाने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के के पास 11 से 12 लोग काम कर रहे थे और इसी मशीनरी से वो लोग अपना रोजगार कमा रहे थे। हालांकि कश्मीर की हालत को देखकर या हम कश्मीर की बात को लेकर हम आप तक ये खबर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजकल नौकरी मिलना या फिर सरकारी नौकरी पाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस लड़के ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उस इनिशिएटिव को लेकर जो है यहाँ पर 10 से 12 लोग काम कर रहे थे, यानी कि 12 लोगों के चूल्हे जल रहे थे और 12 लोग जो है आज घर से बेघर हो गए। और इन 12 लोगों के साथ जो भी इस एरिया में मुंसलिक जहां जहां पर भी आग की रोनमा वारदात हुई और जिसका दुकान जला है वो आज खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। सागर रफीक जेके फैक्ट के लिए कश्मीर बातरगाम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद गनाई है सर। कल जो ये आग नमूदार हुई आपको कब पता चला, कितना नुकसान हुआ? मैं 7:30 को यहाँ से कारखाना बंद के काम सब दुकान बंद के चला गया घर में। एक्चुअली मैं कलारुस में रहता हूँ जी। दुकान बंद के मैं घर पहुँच गया। ये 11:15 की बात है। आज रात को 11:15 बजे मुझे कॉल आ रही है कि आपका कारखाना जल रहा है। मैं वहां से जब तक यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे सब राख का ढेर बना हुआ। कितना नुकसान हुआ है? मुझे सुनने में ये भी आया कि आपने घर से प्रॉपर्टी भी बेचकर ये कारखाना ये इनिशिएटिव लिया और आपने पीजी भी किया है। सरकारी नौकरी न मिलने के बावजूद भी आपने 11-12 खानदानों को यहाँ पे रोजगार दिया था। फिर आज वही जिससे आप खुद कमा रहे थे वो आज राख के ढेर में तब्दील। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी चैनल की वसादत से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने बैंक का लोन नहीं लिया। जब पहले की बात है तब से मैंने अपने घर में अपना जमीन बेच के ये कारखाना स्टार्ट किया और इसको चला रहा था। मैंने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया था। 1000 बार लाख कोशिश करके फॉर्म भर के जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मेरा यही इनिशिएटिव था कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, भले मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मैं पीजी सोशियोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने किया है। अप्रोक्सीमेटली कितना नुकसान? मुझे इस वक्त अगर आप यकीन करोगे ना, इस बिल्डिंग को आप देखोगे ना, कम से कम मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
آپ خود اندازہ کر لیجئے میرا مال جس کا یہ کارخانہ ہے اس کی بلڈنگ سب کچھ راکھ میں تبدیل ہو گئے ہیں. ضلع پرشاسن کی طرف سے کوئی ٹیم آئی ابھی؟ دیکھو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا, جھوٹ ہم نہیں کہتے ہیں. میں نے کل رات کو جب میں یہاں پہ پہنچا تھا میں نے فائر اینڈ ایمرجنسی کو دیکھا تھا, یہاں پہ پولیس آئی تھی صبح, انہوں نے رپورٹ لی تھی یہاں سے. باقی آپ میڈیا والے سبھی آ گئے, انہوں نے میرے سے یہ کہا کیا ہوا کیا نہیں. حال ہی میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نئے آئے, آپ کیا چاہتے ہیں, ڈیمانڈ کیا کرنا چاہو گے کہ آپ کو ریلیف ملنا چاہیے؟ دیکھو جو سر نئے آئے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. سر میں پڑھا لکھا ہوں اور آج یہ ڈالا تھا 10 بندوں کو اور روزگار دینے کے لیے. اس میں سر مجھے معاونت ملنی چاہیے, جیسے میں پھر سے سٹینڈ ہو جاؤں گا. انصاف ملنا چاہیے نا. حاجی صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کم از کم 60 سال ہوگی سر. 60 سال. یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بالکل, یہ 3-4 بیٹے ہیں میرے, لکھا پڑھا ہے, یہ بھی پی ایچ ڈی کر کے ہے, دوسرا MBA کر کے ہے, تیسرا پڑھتا ہے یہ بھی. تو میں نے آج تک یہ چلایا. تو 2006 میں ہم نے یہ کارخانہ ڈال دیا, اس کا نوکری نہیں ملا ہے. تو اسی میں ہم نے زمین بیچ کے میں نے بولا ہے اس کا روزگار ہونا چاہیے, تو یہ اسی میں ملوث ہوگا تو اسی سے بند رہے گا اور دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. تو نقصان جو ہوا ہے آپ چاہتے ہو اس کی بھرپائی ہونی چاہیے؟ بالکل, اگر گورنمنٹ چاہتے ہیں تو انصاف ہمارے سے کرے. آپ کو سمپل سا ایک سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا میں, آپ بھی یہاں کے ایک باشندے ہو, کتنا نقصان ہوا ہے؟ اسی ایک کو نہیں بلکہ یہ جو پورا یہاں پہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ یہ گو کم سے کم اگر پھر سے کرو حساب یہ گو 3 کروڑ ہر تیل نقصان کیازِ یہ گو امن نقصان ونکس کہ یہ گو بلڈنگ ولس تہ نقصان. یہ بلڈنگ ول سن روزگار تہ ام بلڈنگ ولس پن پراپرٹی کم پن بکوٹ تلمت کورمت گو خدایس حوالہ تمہ پتہ امن کورمت حوالہ. اہد بغیر تہ بیٚیہِ تہِ دُکان 2-3 نٮ۪بٕرۍ کِنۍ تمو تہ تتھ پرسُے کوٚرمُت, تِمن خبر 10 لچھ زیادٕ کوٗتاہ اوس دوٚپمُت تِہُنٛد تہِ گوٚو أتھۍ منٛز. یہ گوٚو 3 کروڑن مدعا کیا چھُ تُہُنٛد کہ یتھ گوٚژھ کمپنسیشن میلُن؟ امن گژھِ کمپنسیشن میلٕنۍ. أمۍ ٲس پنٕنۍ بکوٲڑ کٔرمٕژ, پنُن زٔمیٖن جائیداد کوٚرمُت, پتہٕ چھُکھ یہِ کارخان کوٚرمُت سٹارٹ. کیازِ حظ نِمن تہِ حظ ٲس أتھی پٮ۪ٹھ, یُس یہِ دُکانُک مٲلِک اوس أمِن تہِ ٲس گۄڈٕ خۄدایس تھپھ, تمہِ پتہٕ ٲس یِمن پٮ۪ٹھ تھپھ. یِمن حظ چھِ ونکیٚنس یُس یتھ چلاوان اوس یتھ کارخانس, تِہُنٛد ونُن چھُ اسہِ چھِ ونکیٚنس 50 لچھ رۄپیہِ لُکھ ہُنٛد قرضہٕ. کِتھ پٲٹھۍ چھِ قرضہٕ؟ یِم ٲسۍ تراوان دُکاندارن مال, یِم ٲسۍ تراوان آٹو والٮ۪ن مال, آٹو وٲلۍ ٲسۍ یِمن نِش نِوان مال حظ. یِمن چھِ ونکیٚنس آٹو والٮ۪ن اتھِ پونٛسہٕ, تِم دِن تیٚلہِ یِمن پونٛسہٕ ییٚلہِ تِمن یورٕ ڈیٖلنگ کرن. ییٚلہِ یِمن بِچارن اوسُے ییٚلہِ یِم سوٗرس پٮ۪ٹھ روٗدۍ بیہن لایق تہٕ یِم کتہِ حظ انن. مجھے کیا یہ ٲسِو تُہۍ وَنان, کیٛاہ ٲسِو وَنان تُہۍ یوکُن وٕچھِو کیمراہس کُن, ییٚکیٛاہ ییٚتہِ بِہِو تہٕ وٕچھِو کیمراہس کُن, کیٛاہ ٲسِو بہٕ ٲسٕس وَنان اَسہِ چھُ زٔمیٖن کُنمُت, پتہٕ پرنایے یِم شُرۍ, یِم شُرۍ تہِ چھِ بِچٲرۍ بیکار. وۄنۍ ٲسۍ نوٚوان کمرٕ بنٲومٕتۍ یِم دٔدۍ, وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ؟ وۄنۍ کیٛاہ چھُو یژھان تُہۍ؟ ہاں وۄنۍ کیٛاہ چھُو یژھان؟ خۄدا گژھِ رُت کرُن, تُہۍ کٔرِو اَسہِ کینٛہہ اِنصافا یُتھ أسۍ بیٚیہِ روزو بسٕنۍ أسۍ لایق. کیٛاہ اِنصاف کرو؟ انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کپوارہ ہیٚکہِ باقین محکم جات چھِ یِم امیُک ہٮ۪کن پاے تکمیٖل لگٲیِتھ تۄہہِ خٲطرٕ ہٮ۪کن رِلیٖف کٔرِتھ. آ ییٚلہِ تُہۍ ؤنِو تیٚلہِ کرن تِم. آ تُہۍ چھِو اَسہِ بٲے پنٕنۍ, تُہۍ ییٚلہِ ؤنِو یِمن گوٚو سٮ۪ٹھاہ نۄقصان گوٚو نہٕ. أکیاہ یِم شُرۍ ییٖژ تعلیٖم پٔرِو, أکیاہ چھِ بِہِتھ گرِ.